Halo Wikids, kita ketemu lagi. Kali ini pembahasan kita adalah tentang nomen alias kata benda dalam bahasa Jerman. Nah, ini adalah nomen oder Gegenstände in der Schule. Benda-benda yang sering kalian jumpai di sekolah. Sudah ada angkanya itu ya. Nomor 1, die Tafel. Nomor 2, der Tafelwischer. 3, die Kreide. 4, das Handy. 5, der Kugelschreiber atau nama lainnya adalah der Kuli atau pulpen. 6, der Füller atau pena. 7, das Papier, kertas. 8, das Wörterbuch, kamus. 9, das Radiergummi, penghapus. 10, das Kursbuch, buku cetak. 11, der Computer. Dan 12, das Heft, buku tulis. 13, der Projektor. 14, der Bleistift, pensil. 15, der DVD-Player. 16, der Plakat atau bisa juga disebut das Poster. 17, die Lampe. 18, der Fernseher. 19, der Rekorder. 20, der Stuhl. 21, der Tisch. 22, die Tasche. Nah, itu beberapa kata benda yang bisa kalian temui di sekolah. Dan ada juga kata benda ini. Die Schere, der Spitzer, der Marker, die Schuhe, der Zirkel, das Lineal, das Schmäppchen, tempat pensil, und der Taschenrechner. Und Nomen zu Hause atau benda-benda yang kalian temui di rumah. Nomor 1, das Bild, lukisan atau foto. Nomor 2, die Lampe. Nomor 3, der Schrank, lemari. Nomor 4, die Vase. Nomor 5, der Tisch. Nomor 6, der Stuhl atau kursi. Nomor 7, das Sofa. Nomor 8, der Sessel. Bedanya das Sofa sama der Sessel. Kalau sofa is sofa, der Sessel itulah armchair, jadi kursi yang berlengan. Der Sessel. Good. Nah, nomen dalam bahasa Jerman itu punya ciri tersendiri. Kalau kalian perhatikan tadi ya, ciri yang pertama yaitu dia selalu ditulis dalam huruf besar di awal katanya, walaupun di tengah kalimat ditulisnya. Dan yang kedua, ciri yang kedua tadi adalah memiliki artikel. Mungkin kalian tadi sudah memperhatikan ada yang der, die, dan das. Apa sih artikel itu? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang artikelnya. Nah, pertama adalah bestimmte Artikel. Bestimmte Artikel, ada der, tadi kalian sudah dengar. Der itu untuk menyatakan benda yang maskulin, das itu untuk benda netral, die untuk benda yang feminin, dan die juga untuk benda yang plural. Nah, fungsinya artikel ini berfungsi seperti kata the kalau dalam bahasa Inggris. Sayangnya tidak ada padanan dalam bahasa Indonesianya. Fungsinya sebagai kata sandang aja, the artikel aja. Dan dia menentukan gender dari benda tersebut. Nah, ini yang kita tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, tapi mungkin di bahasa-bahasa Eropa seperti Perancis, Spanyol, atau bahkan di bahasa Arab itu benda-bendanya juga punya gender. Jadi ada benda yang laki, ada benda yang perempuan, ada benda yang netral kalau di Jerman. Nah, gimana itu membedakan antara mana nih benda ini benda laki, perempuan, atau netral? Apakah semua yang dipakai laki-laki itu adalah der, atau semua yang digunakan perempuan itu di? Nah, kita lihat
di penjelasan berikutnya. Nah, der, artikel der itu digunakan untuk benda maskulin. Nah, benda maskulin itu kebanyakan, sebagian besar adalah kata-kata yang punya akhiran R. Kalau kalian tadi lihat atau dengar itu misalnya der Kugelschreiber, der Schüler. Jadi yang belakangnya er itu kebanyakan adalah der. Dan semua kata yang berakhiran ling dan ismus sepertinya der Schmetterling, yaitu pasti kalau yang berakhiran ling dan ismus, der Tourismus misalnya, itu pasti itu adalah artikelnya der. Nah, untuk yang das atau netral itu beberapa kata internasional yang sering kita dengar, misalnya das Hotel, das Buch, das Radio. Jadi sering kata-kata yang sering kita dengar secara internasional sama gitu. Dan semua kata yang berakhiran shen, nah itu contohnya das Kaninchen atau kelinci. Atau untuk yang feminim itu adalah untuk sebagian besar kata yang berakhiran e. Contohnya tadi die Lampe, die Schule, die Tasche. Nah, itu adalah semua, dan juga semua kata yang berakhiran ion atau sebenarnya die Nation atau die Freundschaft yang berakhiran schaft itu selalu di. Nah, kalau di luar itu gimana? Ya mau nggak mau mesti hafal, atau jadi kalau kamu menghafalkan kata benda dalam bahasa Jerman, sekalian aja dengan artikelnya, jangan cuma bahasa Jermannya. Misalnya handphone itu das Handy, jadi menghafalnya harus langsung dengan artikelnya das Handy, kalau daripada harus ngapalin 2 kali gitu. Tapi tidak hafal pun tidak apa-apa, bahkan saya bilang nggak usah dihafal, yang penting kalian tahu konsepnya. Ada 3 artikel ini, cuma kalau kalian ingin berdalam dia nanti harus tahu. Oke, dan berikutnya adalah untuk yang plural. Yang plural itu semuanya berubah jadi di. Jadi kalau saat benda itu jadi plural, jadi banyak, dia artikelnya akan berubah jadi di. Contohnya tadi der Lehrer, saat dia banyak jadi die Lehrer. Das Hotel banyak jadi die Hotels. Die Lampe dia berubah jadi die Lampen. Nah, itu konsepnya der, die, dan das. Nah, berikutnya ada artikel unbestimmt dan bestimmt. Apa itu die Unterschied, perbedaannya antara bestimmt dan unbestimmt? Artikel unbestimmt atau artikel tidak pasti itu adalah untuk benda yang belum pasti. Maksudnya belum pasti, bendanya belum jelas yang mana. Dan artinya adalah sebuah. Nah, contohnya das ist ein Buch. Itu adalah sebuah buku. Nah, bukunya masih belum jelas. Buku apa? Buku bahasa Inggris kah? Buku novel kah? Nah, itu bukunya belum jelas. Tapi yang pasti ein itu artinya sebuah. Itu adalah sebuah buku. Nah, terus ada juga unbestimmte artikel yang tadi sudah kita bahas, itu adalah benda yang sudah jelas. Contohnya, das Harry Potter Buch ist interessant. Buku Harry Potter itu menarik. Kalaupun tidak ada kata Harry Potternya, das Buch ist interessant. Buku itu menarik. Jadi buku itu yang disebutkan berarti sudah jelas. Buku yang mana? Ya, yang itu, yang ditunjuk itu, atau yang sudah dibicarakan tadi. Das Harry Potter Book is interessant. Good. Nah, kita lanjutkan ke unbestimmte artikel. Unbestimmte artikel tadi dibilang bahwa artinya adalah sebuah. Nah, itu ada ein dan eine. Nah, untuk yang bendanya laki dan netral, der dan das, itu dia menjadi ein. Tapi kalau untuk artikel die, dia jadi eine. Contohnya di situ das ist ein Kuli, karena Kuli itu artikelnya der, das ist ein Buch. Tapi kalau Tasche dia jadi das ist eine Tasche. Nah, kalau negasinya
dia jadi kein atau keine. Kalau das ist kein Kuli berarti itu bukan kuli, bukan bolpen. Das ist keine Tasche itu bukan tas. Nah, kita coba ya, ini ein atau eine. Das ist titik-titik hotel. Ein atau eine. Kalau tadi kita lihat hotel itu adalah kata internasional, artikelnya das berarti dia adalah ein. Yang berikutnya, ich habe titik-titik Tasche. Tasche itu artikelnya belakangnya artikelnya di, berarti ich habe eine Tasche. Berikutnya, das ist titik-titik Kuli atau Google Schreiber, artikelnya der, berarti das ist ein Kuli. Dan yang terakhir, ich lese titik-titik Poster. Ein oder eine? Ya, ein Poster. Good. Berikutnya adalah pronomen atau kata ganti. Ini kalian sudah pernah belajar tentang kata ganti, dia, er, sie, dan es. Nah, seperti yang kalian sudah tahu, ada ya fungsinya seperti kata it dalam bahasa Inggris. Nah, artikel itu ada der, das, die, dan di plural. Nah, kita sesuaikan saja dengan gendernya. Kalau der karena dia maskulin atau laki-laki, kata gantinya otomatis er. Nah, jadi contohnya das ist ein Bleistift. Itu adalah sebuah pensil. Pensil itu kecil, der Bleistift ist klein, er ist von Linda. Itu dari Linda. Nah, kalau yang das, kata gantinya adalah es. Das ist ein Heft. Das Heft ist weiß, putih. Es ist in der Tasche. Itu ada di dalam tas. Dan yang perempuan, kata ganti perempuan, sie dong. Dan sie, das ist eine Tasche. Die Tasche ist orange. Sie kostet 123 Euro. Dan yang terakhir, kalau plural juga si. Bedanya kalau di sini tidak pakai eine karena plural. Karena eine artinya sebuah, kalau plural berarti nggak usah dikasih eine ya. Dan ini kata gantinya jadi sin. Das sind Bleistifte. Itu adalah pensil-pensil. Die Bleistifte sind klein. Sie sind schwarz. Nah, kalau mau dikesimpulkan, kalian bisa baca itu contohnya, Entschuldigung, was ist das? Apakah itu? Das ist ein Tempel, der Tempel heißt Prambanan, liegt in Yogyakarta. Das ist ein Lineal, das Lineal ist weiß, es ist 6 cm lang. Das ist eine Kuh, die Kuh ist groß, sie ist 2 Jahre alt. Das sind Kerzen, die Kerzen sind bunt, sie sind sehr schön. Nah, kalau mau simpulkan dalam tabel bentuknya seperti itu ya, ada maskulin, feminin, dan netral. Bestimmte artikelnya ada der, die, dan das, dan die untuk plural juga. Dan unbestimmte artikel yang artinya sebuah tadi itu ada ein untuk yang maskulin, eine untuk yang feminin, dan ein untuk netral, dan tidak ada untuk plural. Dan pronomen kata gantinya ada er, sie, es, dan sie. Oke? Das ist alles. Lern fleißig, belajarlah dengan rajin, bleib gesund, dan viel Spaß, bersenang-senang. Saya tahu ini mungkin tidak mudah, tapi kalian selalu bisa bertanya kapanpun jika ada materi yang tidak dipahami. Oke? So, auf Wiedersehen. Tschüss.